Ni premier parti bane fasa no. Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Ambe Malien be foka be wala nyumandon. Anga foli bi se jamana diuma. Malien bi yoro chorno bi be foka be wala nyumandon. Chorno njay Malien. Bi awfo ka wala nyumandon. L'enfant de Ségou et de Fouta Toro. Anga foli bi bla awye ouverture média konona na ka sababu ke kuna foni munu na bambulo ouverture média la kuna foni sanumaw. Amina ni olu de Malien ko da aw nyekoro mu bi ke sababu ye. Jamana bi se ka bondo wala cogo muna sabula kuna foni a joro ka bo kosobe jamana yiriwali kono Maliens bi l'émission Chorno décrypte la biye jumaye Maliens marsi kalo kile 17 san bafla ani muga na foni mun na bi jamana kono amina o de da aw kulo koro munu nafa ka bon Maliens kunu an bɔra kalama ka fɔ kunnafoni dila minnu bɛ n'u bɛ jamana kɔnɔnaw la jamana ba wɛrɛw kɔnɔ ko Rokia Traoré ni ale ye Mali artiste ba ye mun dɔn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Maliens Rokia Traoré a minɛnen don nin waati in na France jamana kan ni k'a datugu kaso la a ko mun ni o kɛn bɛ Maliens a ye maa caman gamana gan artiste ba caman ye wulikajɔ kɛ a la n'o y'an ka Mali artiste ye o kɔnɔna na mun dɛmɛna a n'a furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'o de nana ni sababu ye ko caman donna a kɔnɔ Maliens Chorno bina o de walawala aw ye émission kɔnɔ o kɔnɔna na Rokia Traoré a yɛrɛ ka fondation mun bi o ɲɛma an bɛna o wele o bɛna don ko in na k'a ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ nka yan'o cɛ Maliens an bɛna kuma élection législative mun n'a ko sigira sen kan ka ban campagne daminɛna Maliens ko an ka wasadenw choisi wasaden minnu bɛ yen ko u bɛ taa an ka ciw fɔ wasabulon kɔnɔ anw ka degun ani an ka kungo bi an ɲɛmɛ ka maa mun wele so an ka plateau kan ale ye Sidiki Kuyate journaliste do i b'a fɔ anw yɛrɛ ɲɔgɔn Maliens ale dogolen tɛ maa la n bɛ to ka Sidiki yɛrɛ wele ka na plateau in kan kosɛbɛ nka bita o ye ko wɛrɛ ye sabula Sidiki y'a kan bɔ Maliens député kalafili no ɲininkali minnu bɛ Chorno bolo ni Sidiki an bɛna jɛ k'o masala sabula Sidiki ko a bɛ fɛ ka taa commune 1 maaw dekun mun bɛ commune 1 mɔgɔw kan ko dɔ kɛra sabula député kɔrɔ minnu n'o olu b'an kunna ko sigida maaw caman y'a yira k'a fɔ ko u ma fɛn ye wa u tɛ fɛn kalama ni ma fili ne yɛrɛ de la ka micro trottoir kɛ ka don commune 1 kɔnɔ caman y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ député nafa dɔn wa député minnu b'u kunna kɔrɔlen u ma foyi ye wa u ma foyi faamuya u ka ko la Maliens député kalasiri kura minnu n'a bɛna sigi sen kan Sidiki Kuyate ale ye o cɛbɔ dɔ ye an bɛna baara in daminɛ Sidiki salamu alaikum Walaikum salam somɔgɔw bɛ di Chorno an b'i fo nba foli jumɛn bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma minnu bɛ k'an filɛ OM sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'i foli sa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma d'accord i y'a fɔ cogo min na bi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka baabu kɛ kuma kan kuma min n'o tɛlɛ kɛ an yɛrɛ kungo kuma na kosɛbɛ d'accord merci beaucoup Sidiki donc Maliens a ye vidéo a y'a partager kosɛbɛ ni Sidiki tilala ɲɔgɔn na an bɛna don Rokia Traoré Maliens dɔnkilidala don an y'o de fɔ an bɛna a ka mɔgɔ dɔw wele ani maa minnu bɛ baara kɛ u ka ɲɛfɔ k'an ye Rokia bi ko jumɛn na nin waati in na a datugu bɛ kaso la wulikajɔ jumɛn sabatira a ko la mun b'a to ɲɛfɔ ka se ka kɛ jamanadenw ye an bɛna don o sujet kɔnɔ Sidiki an y'a ye i kan bɔ député kalafili no a ko dogon tɛ commune 1 sigida maaw la i yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ mais nin waati in na mɔgɔw bɛ ka i ka appréciation bɛ cogo jumɛn c'est à dire que député kalafili kɔnɔ parce que an ɲɛ b'a la mɔgɔw nisɔndiya bɛ a ko la a bonyalen don mɔgɔ caman hakili ma sabula mɔgɔw tun ma sigi n'a ye donc i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la Chorno an bɛ foli kuraya n'an ye foli kuraya fɛn min y'an balimamuso n'o ye Rokia Traoré a bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka gɛlɛya in Ala ka bɔ a kɔnɔ ami ami diɲɛlatigɛ la ko bɛɛ n'u na wagati don kosɛbɛ sinon b'a fɔ cogo min na ko ce qui doit arriver arrivera et les soucis n'arrangent rien ça c'est vrai donc min mina o natɔ don wa mɔgɔw ka miiri tɛna fɛn yɛlɛma ka bɔ o kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na ɲinan wasaden kalata min bolo dalen don nin kalo tile 29 san 2020 o wasaden kalata hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko an kɛra cɛbɔ ye i y'a fɔ cogo min na a bala mɔgɔ dɔ la mais komi mɔgɔ dɔ fɛnɛ caman kun sigilen don n'a ye mɔgɔ kun sigilen bɛ n'a ye cogo jumɛn
Thierno kabi ɔkɔlidenya wagati k'an to université la ɔkɔlidenw ka député o jɔyɔrɔ o kun proposera an ɲɛna an na sɔrɔ k'a fɔ kɔfɛ an ma sɔn k'an kun don a kɔrɔ nka a tɔgɔ tora an kɔ kabi université la a bɛ fɔ ne ma ko député san 2000 ni san 13 député an y'an kanbɔ a nɔfɛ o donni ma an tun bɛ fɛ k'a jira jeunesse la k'a fɔ ko fɛn minnu filɛ nin ye suya tɛ a bɛ se ka kɛ o donni ma an y'an kanbɔ ala ka latigɛ kɔnɔ an ma se ka ɲɛbaya sɔrɔ nka a tora mɔgɔw hakili la k'a sababu kɛ wagatini fitini ka kɛ ni an ka sɔrɔ tɛ bɔli kɛ an sera ka min kɛ o ye caman bila k'a miiri k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ se ka kɛ o bɛ cogo min na a yira k'a fɔ san 2000 ni san 20 mɔgɔ bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn min ye san 7 jate kɔnɔna na an b'an bolo jigi tile kelen maliko baara la o nɔ k'a yira ko fɛn min parti sadi ye o ni tɔn y'a bolo di ɲɔgɔn ma ka ni ko sigi sen kan tɔn min bɛ wele ko Yiribakɔrɔ ni ne bɛ kuma lasela ye o Yiribakɔrɔ an y'a dabɔ kulu kama kulu min ni a bɛ tali kɛ mɔgɔninfin la joli la politiki sira ani miiridonya sira kan c'est-à-dire que c'est un centre de formation politique idéologique i bɛna ye k'a fɔ o hakilina min b'an na an ka kɛlɛ caman ɲɛsinna faso ko dɔrɔn de ma parce que Yiribakɔrɔ foyi t'an bolo k'a fɔ ni faso tɛ ne ye kuruka ye n'o ye parti min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don olu haminako kelen ma donc komi docteur Ale Bokoum bolo sin ale ma k'a fɔ ko ale kana kɛ wasaden sadi kɔnɔ ale fana y'a kanu k'a fɔ ni sadi bɛ taa e kuma an ka taa wasadenya nɔfɛ an k'a sɔrɔ yɛrɛ donc a bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya cogo jumɛn na k'u k'a lajɛ u ni Yiribakɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma maintenant kabi kibaruya in bɔra ka bin Thierno maa 500 n'a fɔ ma ko les 500 volontaires pour la victoire en commune 1 maa 500 de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka na miiri k'a fɔ ko ni docteur Ale Bokoum ni Sidiki Kuyate n'o ye sadi ka liste kan commune 1 kɔnɔ ni olu ma don wasabulon kɔnɔ c'est comme commune 1 bololankurana c'est à dire que bɛɛ commune bɛɛ y'a ka wasaden sɔrɔ mais commune 1 ma fɛn sɔrɔ e mun na olu y'o hakilina fɔ a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ si ye o ye n'i ye commune ta k'a lajɛ komi u yɛrɛ ti yan peut-être don n'a nataw la an n'u bisimila u ka ɲɛfɔli k'o la olu kɔni ka jate la dɔrɔn maa min ni commune wasadenya ka kan bi o ye anw de donc n'anw tɛ yen c'est comme si olu bolo maa dɔ kɔni bɛ se ka taa mais an bɛ lawasa min nɔfɛ kalanta kɔfɛ o tɛna sɔrɔ ka fara o kan dɔw fana nana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko club de soutien à honorable Sidiki Kuyate olu fana ye maaw ye minnu ka wulikajɔ nana ɲɛsin k'a fɔ bi olu mago bɛ Sidiki Kuyate ka bulon kɔnɔ donc olu fana wulila k'u jɔ an bɛ don min na i ko bi ka fara Yiribakɔrɔla fana kan o ni ka fara parti sadi o ni parti sadi ka bolofara tɔ minnu bɛ yen Ligue Awa Keyita ninnu ka taa se club Kayiraw ninnu ma donc nin bɛɛ mɔgɔw de wulilen don k'u jɔ ka fara maa wɛrɛ minnu bɛ yen cɛkɔrɔba kunda n'o ye Yiribakɔrɔla cɛkɔrɔbaw ye o ni an ba minnu tun b'an lamɛn ka kɔrɔ o ni maa minnu bɛ yen komi Ouverture Media yɛrɛ b'a kɛ cogo min na an sera maa minnu ma u dɛmɛ u ka kungo la ka taa sɔrɔ politiki tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de wulilen don k'a fɔ ko vraiment nin candidature ko u k'u bolo don a kɔrɔ an bɛ foli bila ka taa se Mali kɔkanmɔgɔw ma bi maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ parce que olu fana bi jɔyɔrɔ kɛra min a ko la o ye u bɛ ka wele bila ka n'u ka du kɔnɔ sigida ninnu kɔnɔ yaasa u ka mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ u ka se an ma u ka an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a ye n'an bɔra yan sisan an bɛ taa olu ɲɔgɔn yew n'olu kuma ɲɔgɔnyaw de la o ni a bɛ ye k'a fɔ dɔw fana murutilen don u yɛrɛ ma minnu y'a ye k'a fɔ kabi olu bɛ kilasi 6e année la wasadenw dɔw bɛ yen ni ɲinan ka wasadenya ɲini walima dɔw bɛ ka wasadenya ɲini ɲinan dɔw ko kabi olu bɛ kilasi 7e na n'o ye kilasi 7nan ye olu dɔw bɛ debitiya la ɲinan san natɔ la u bɛ bɔ a kɔnɔ san natɔ la u bɛ tila ka don a kɔnɔ olu ko vraiment dɔwɛrɛ tɛ sa olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ cɛ ni maakɔrɔ ninnu dɛsɛra yɛrɛ de donc olu bɛ fɛ yɛlɛma ka don ko la maakɔrɔw ka na donc olu mɔgɔ caman fana wulilen don k'u jɔ u sen tɛmɛ cogo min na
yaasa an bɛ se ka wasabulon sɔrɔ donc o la an bɛ se ka min fɔ an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw ka ye la an kɔni bɛ kibaruya minnu sɔrɔ jama fanba a kɛra olu ka haminako ye wa maa b'u fɛ sogo min don u ka sogo in ye waleya la u ka sogo in ye kɛ la. Sidiki o jaabi o diyara n ye n hakili la Sidiki ti maa dogoli ye Mali surtout sigida fɔlɔ n'o ye commune 1 ye mɔgɔw b'i dɔn kosɛbɛ i yɛrɛ ye kunnafonidila ye i bɛ ko caman kalama ni n ko i bɛ ko caman kalama maliyɛn ka ɲani ani maliyɛn ka hɛrɛ e bɛ caman dɔn o la bon anw y'a ye an ka wasabulon kɔnɔ wasabulon maa minnu bɛ yen député minnu bɛ wasabulon kɔnɔ u caman an bɛ mun ye telew la u taalen don wasabulon kɔnɔ i b'a sɔrɔ caman jɔyɔrɔ yɛrɛ de tɛgɛ wuli ka tɛgɛ jigin ka tɛgɛ wuli k'a jigin baara wɛrɛ foyi ti caman na o kɔ dɔw yɛrɛ bɛ depuis olu donna wasabulon kɔnɔ an bɛ fɛ yɛlɛma de ka don o la ɔ e Sidiki dun filɛ i dun bɛ débatw kɛ i bɛ se kan yɛlɛmaw la ka se ka ko hakili ɲɛnamaw di maaw ma tari n'i taara wasabulon kɔnɔ i fana ta tɛna taa k'o ɲɔgɔn kɔni. e b'a dɔn wasabulon ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni an b'a wele ko wasabulon mais mun na a bɛ wele ko wasabulon ka taa sɔrɔ kala tɛ taa député dɔrɔn ye kala bɛ taa maire ye n'o ye sotigi ye kala bɛ taa jamana kantigi ye n'o ye jamana président ye mais mun na olu fila si ma wele ko wasaden parce que tout simplement a bɛ ye k'a fɔ n'i ye bɛɛ ta k'a lajɛ n'o ye démocratie ye bɛɛ y'a kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko fɛn min wasabulon ye o de ye bɛɛ yɛrɛ a dusukun ye c'est-à-dire que le cœur i bɛna ye k'a fɔ o de bɛ jeli cɛri ka taa farisogo fan bɛɛ lajɛlen na donc maa min bɛ yen nɔ n'ale bɛ ye k'a fɔ ko ale ye fanga bolo kɔnɔna na ale ta ye ka kow lawaleya n'o fɔ ma ko pouvoir exécutif wasadon bɛ sariya min ta dɔ bɛ taa o ka bolo kɔnɔna na o n'o musaka bɛ taa wasadon bɛ sariya min ta a bɛ fɔ min ma ko le pouvoir judiciaire n'o ye kiiri fanga ye wasadon fana bɛ sariya min ta a dɔ bɛ taa d'olu ma a n'a musaka ɔ mais jɔn de bɛ wasaden bila k'o baara kɛ jamana kɔnɔdenw o jamana kɔnɔdenw a bɛ ye k'a fɔ ko olu b'u ka nafolo bɔ k'a di wasaden ma k'a di ninnu ma o ka baara kɛ nin kɛcogo la ɔ wasaden n'o baara kɛra n'ale y'o kɛ sisan diyagoya la a ye sariya min ta a kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a bɛ fɔ o yɔrɔ la ko la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration wasaden yɛrɛ de bɛ ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye o la sisan ɔ jamana kɔnɔdenw fana n'u ma fɛn min faamu a bɛ ye k'a fɔ ko wasaden fana ka baara ye ka se ka fanga kɔlɔsi n'a fɔ ma ko le contrôle de l'action gouvernementale donc o fanga kɔlɔsili okumu kɔnɔna na wasaden kan ka se ka weleli kɛ gouvernement ma ka n'a ɲininka nin ko in bɛ tɛmɛ sira nin ko in kɛra cogo jumɛn na nka a bɛ ye k'a fɔ ko an ka wasaden ninnu tɛ se k'o baara kɛ mun na parce que olu doncogo o de b'o kofɔ kosɛbɛ n bɛna misaliya min d'i ma ni an y'an ka nafolo ta sisan k'a di Yusuf Mangara ma 500 millions k'a ka taa misi san ka na di an ma ale tatɔ ale y'a bolo don a kunna ka 1,000,000 bɔ ka d'a ma an y'ale ci ni 500,000 de ale tatɔ y'a bolo don a kunna ka 1,000,000 bɔ ka di an ma o kɔrɔ o tiɲɛ la o cɛ man ɲi o cɛ man ɲi dɛ o tɛ kelen ye ɔ a bɛ ye k'a fɔ k'an ka wasaden ninnu caman bɛ yen olu de bɛ u bolo don u kunna ka wari bɔ ka mɔgɔw san ko mɔgɔw k'olu ci a ti tɛmɛ o kan est-ce que o fana ye taamasiyɛn ɲuman ye o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye ɔ donc ni tɔgɔmasere fila min bɛ ye an ka jamana kɔnɔna na n'olu wasadenw taara wasabulon kɔnɔ komi olu ye wari de b'u kunna k'u mɔgɔw bila k'u ci walima mɔgɔw y'u ka wari ta k'a d'olu ma olu tatɔ tila ka dɔ bɔ wari la k'a di mɔgɔw ma donc n'olu taara wasabulon kɔnɔ ci t'o ni mɔgɔ cɛ parce que olu mana ci kama olu nana senwuli ani bolowuli de kama donc Thierno ɔ an minnu b'a kalama k'a fɔ k'a b'o kɛcogo la da la k'a fɔ ko danfaraba bɛ an n'olu ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ kɛ wasabulon kɔnɔ sariya caman bɛ bɔ ka da an b'a dɔn n'i y'a ni wasadenw sigi k'an ka kuma sariyaw kan wasaden minnu bɛ yen k'u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ anw ɲɛna bi wasaden 447 na cɛ n'o man ca dɛ wasaden min bɛ sɔrɔ bi wasabulon kɔnɔ ko ne bɛ sɔn k'a ɲininka i ka plateau sanfɛ sariyaw tacogo ni sariyaw nacogo ni sariya minnu filɛ nin a nana cogo min na k'a bɛ se ka jaabi ɲuman di ne ma cɛ n'o wasadenw man ca dɛ donc n'o man ca i bɛ minnu ye senkɔrɔta ni bolokɔrɔta la olu ma taa maa ka ci la koyi
olu turu yɛrɛ kunci la cogo jumɛn u turu yɛrɛ kunci la ka sabu kɛ e ti ɲɔdɔn sariya ko la jamana kɔnɔdenw sɔnna k'i ka wari minɛ k'i bila ka taa u ka ci la wo dabɔ ci kama mɔgɔ min bɛ n'a se mobili bolila e sɔnna o nalen kɔ k'a fɔ k'i k'ale k'i ka chauffeur ye k'i san k'i ka k'i ka chauffeur ye e sɔnna k'i sigi o kunna mobili kɔnɔ e y'o dabɔ mobili boli kama o ye kojugu ye voilà donc a bɛ ye k'a fɔ n'u taara u taara min nɔ kan n'o tɛ jama ka baara ye n'u taara u yɛrɛ ka baara kɔnɔna na diyagoya cɛri u bɛ t'o baara de kama o de ye senwuli ni bolowuli ye o senwuli n'o bolowuli san 2000 ni san 17 fɛn bɛ tali kɛ 2017 la wagati min na a fɔra ko yɛlɛma bɛna don jamana sigikanba la fɛn min ye Serge Daniel awɔ ale ko wasabulon kɔnɔ nafolo min bɔra ka kasabi wasadenw ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka sɔn ka o sariya ta k'o dagosi bonyana k'o yɛrɛ ma deli ka kɛ fɔlɔ donc ni maa min sɔnna ka na wasabulon san n'o taara wasabulon kɔnɔ ka jago min kɛ yen an k'a dɔn k'a fɔ k'o taara yɛrɛ ka ci la wa u taara kun min kama o bɛ k'o kun de kɛ mais a ma taa wasabulon baara kama a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc Kuyate hali bi mɔgɔw ɲɛ b'i la nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛnw Kuyate de bɛ fɛ ka kanbɔ ka kɛ wasaden ye a baaraw a ye daminɛninw kɛ ka ban commune 1 kɔnɔna na Kuyate tɛ maa dogolen ye mɔgɔ dɔ maa min bɛ yen ko cɛsiri b'a la kosɛbɛ kunnafoni di okumu kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn o la depuis kunu fo bi Kuyate kelen don donc mais Kuyate an y'a ye i ni sadi mɔgɔw i n'olu de kɛmɛ ka alliance kɛ komi i da sera a ma sisan ala ye bokum i n'ale de farala ɲɔgɔn kan munna i ma taa parti wɛrɛ i ni parti wɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan fo olu pourquoi olu y'olu choisi cɛrno min bɛ si ye jɛnɛtigɛ ko tɛ kunfɛ ko ye i n'a fɔ kunfɛ ko cogo jumɛn na c'est à dire que ko bɛ se ka na cu buna hadamaden kan i n'a fɔ ni wasadenya ɲinina an fɛ wagati laban ninnu kɔnɔ an bɛ se ka fɔ a cunna an kan mais maa mun y'a ɲini an fɛ ni dɔw kun don an kun tɛ sɔn munna parce que an ka miirinaw tɛ kelen ye a ka miirinaw tɛ kelen donc o b'a jira ni sadi mɔgɔw ka miirina o ka surun an bɛ se ka fɔ a bɛɛ kelen komi an bɛ se ka fɔ a ka surun fɛnɛ donc jɛnɛtigɛ ye o cogo de mais sa cɛrno n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna n yɛrɛ bɛ kuma waso ni min ye ka taa sɔrɔ bi tɛ u ye tuma min na faransi kɔnɔ wuyangili kɛra faransi kɔnɔ o wuyangili kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko la révolution française de 1789 u ye sariyabaw dɔ ta a f'o ma ko la déclaration de droit de l'homme et du citoyen au charakisɛ filanan de b'a fɔ ko le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ko n'i ye parti ta k'a lajɛ kunba filanan min b'a la c'est à dire que a sigi kun ba ye min ye o ye mɔgɔw ka dali yɛrɛ cogo ma hakɛ min bɛ bunahadamadenw bolo o hakɛ ka jɔ u ye i b'a faamu o hakɛ ye jumɛn ye u ka kannabila u ka a bɛ fɔ min ma u ka ko tigɛ ka t'u bolo c'est à dire u ka fɛnw kana b'u bolo n'a fɔ an ɲɛ b'a la mɔgɔw ka dugukolo bɛ ka minɛ u la dɔw ka duw ka minɛ u la dɔw jɔyɔrɔ bɛ ka minɛ u la dɔw ka fɛn bɛɛ bɛ ka minɛ u la donc mɔgɔninfin ka datigɛ kan ka se ka lafasa o bɔlen kɔfɛ hadamadenw u kan ka to basigi kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen kibaruya ser'olu ma k'a fɔ yen nɔ ko u donna nataw la k'u bɛɛ bɛna wuli ka b'u ka so kɔnɔ k'u ka so bɛna ci mais u sigilen don bi ja wulu kɔnɔ hakili sigilen tɛ hakili sigi kan ka to bɛɛ ye o la ko fɛɛrɛ kan ka kɛ partout fɛ an ka don fanga ni mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ an ka don yaasa an kana bin ɲɔgɔn kan binkali ka dabila bon a bɛ ye k'a fɔ ne fɛ kuma caman parti min bɛ nin baara kɛ faso in kɔnɔ yan parti kelen dɔrɔn Mali b'a parce que le parti Sadi ni taabolo min filɛ nin ye i bɛ parti Sadi de ye société kɔnɔ Mali bɛɛ donc e ma parti wɛrɛ foyi ye maa bɛ se ka sɔrɔ parti dɔw kɔnɔ minnu b'a kɛ mais k'a kɛ parti tɔgɔ la Mali bɛɛ parti kelen le parti Sadi ni mɔgɔ ma sɔn o tigi bɛ se ka na an ma débat kɛ yan a tɛ tɛmɛ o kan waritigi bɛ yala o tɛ kɛnɛ belebele dɔ ye o kɛnɛ belebele dɔ donc o tɛ dɔ ye a bɛ ye k'a fɔ ni jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko la société n'i y'o sariya kelen ta k'a lajɛ a sariya kisɛ 16nan de b'a fɔ ko une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation de pouvoir déterminée n'a point de constitution cɛrno sariya in filɛ nin mɔgɔw b'a fɔ ka b'u da la o t'a dɔn kojugu don a cogo jumɛn nin kuma minnu fɔlen filɛ nin cɛrno a dɔnbaga de ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ une société dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation du pouvoir déterminé n'a point de constitution. Donc, quand il y a un foko si kan bataka jamana kono, tu m'as mis en aïra ka foko moko ka hago la façadente. Tu m'as mis en aïra ka foko fanga saba mununka nga bonyona. Ka nyogon de me barala, oni ka nyogon de me o kana bi nyogon kan. Kono ma sabati jamana kono ko constitution te. Boni constitution jamana kono wara ko jamana te. No jamana te. Boni jamana min te wara ko démocratie te. C'est pourquoi avec fort jamana kono arama deun na fuma ko la garantie des libertés publiques et individuelles. O la fasali che chornu amadon jamana ngonoti. Ori kama jamana kalamfaw no jamana ogol metruye. Kuno ankoro ume kuna shini. Imaye tara bone jigu ka chomina. Mamun bora jamana kalamfaw do kubutuka hakaw nyini. Hake mimbe nabi ye ka foko wasa don ne ata wasa blongo no ka duma o hake nyini noka wasa don ma soro ku la fasa fana bora kelen mami mbi yu tongo fe o docteur Oumar Marikoy o parti sadi oni parti sadi c'est-à-dire que ona a jebolo munumbe kosobe mafera o kera donc o misala do ko dima o abiye ka foko député muno sharata a député jumɛn sera e ma n'a bɔra ka docteur Oumar Marikoy min fɔ san ko min ko ka an ka sariya talen don wa an bɛ dɛmɛ o kan k'a lafasa député minnu y'o sariyaw ta n'a bɛ ye k'a fɔ bi olu dɛsɛlen don ka gouvernement bila ka sariya labato olu caman de fana sigilen don bi k'a fɔ k'olu bɛna député ɲini olu mɛtiri kelen ɲɛkɔrɔla la ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la ka gɛlɛn olu minnu n'u ma wuli dekun waati la u tun t'a dɔn ko y'a ta yɛrɛ député joli bɛ n b'a kalama k'a sariya bɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais kuyate n'aw donna wasabulon kɔnɔ aw bɛna yɛlɛma dɔw la wa parce que kalanko dekun bɛ yen an y'a ye lakana dekun bɛ Mali kɔnɔ santé dekun bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu bɛ yen k'u ma se ka sigi bɔlɔki la surtout l'électricité aussi kunun ne yɛrɛ da magara o ko la n'o ye kuranko ye énergie mɔgɔw bɛ ka kuran tigɛ na kosɛbɛ e mana don wasabulon kɔnɔ i dun y'a ye an y'i cɛsiri kosɛbɛ commune 1 ko kɔnɔ cogo min na n'i dun donna wasabulon kɔnɔ o ye kelen ye maliyɛn bɛɛ de ta ye i bɛna wuli ka jɔ jumɛn sabati o ko la donc o b'a yira k'a fɔ anw filɛ ka fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ y'an ka kɛlɛ yiriba kɔrɔ nin bɛɛ y'an ka kɛlɛ ye k'an to jeunesse baara kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ parti minnu m'an dɛmɛ a baara la o parti bi mɔgɔ bɛ se k'i bolo ɲɛsin parti ma kosɛbɛ parti sadi de donc n'a yira k'a fɔ ko ni yiriba kɔrɔla parti sadi ni yiriba kɔrɔla y'u bolo ɲɔgɔn ma ka taa nin kɛ o ye ko ye ko min bɛ tali kɛ maa minnu ye hakilina kelen ye olu de bɛ se ka ko bolola ɲɔgɔn fɛ o de y'a to an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ maintenant i ka mɛn ko an bɛna se ka yɛlɛma don nin ko in na vous savez an bɛ don min na i ko bi kabi an ma don wasadenya baara nin sira ninnu kan an ye caman k'a la koyi wasadenya ka taa wasabulon kɔnɔ ne bolo bi nanfila de don nanfila mɔgɔ b'a fɔ kuma lama ka kɛ i n'a fɔ bolokɔfɛ fɛn tɛ a bɛ farida de dafa m'a faamu fɛn don min bɛna an ka kɛlɛ dafa an bolo de sinon Thierno debitiya dɔnni debitiya jɔyɔrɔ debitiya walew debitiya faamu debite min bɛ jamana in kɔnɔ yan bi k'an bɛ ɲɛ b'o fɛ a la o man ca tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ cogo min na anw ka jate la debitiya ye fɛn dɔ de ye jamako de don assemblée kɔnɔ parce que ni aw ma taa maa 10 yɛrɛ bɔ assemblée kɔnɔ bureau ti d'aw ma tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yira ni hakilila dɔw ta o hakililaw fangaba ti d'u la fana ye sinsin yɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw fan fɛ carré kɔnɔnaw na dans les rues ka se k'an ka point de vue don ba la n'o tɛ wasabulon kɔnɔ jama fanba mana jɛ ni min ye o de bɛ kɛ a dun yɛrɛ k'a fɔ Mali fana ye jamana dɔ ye a bɛ i n'a fɔ tuma dɔ la jamana kɔnɔdenw b'u ka cidenw labila cidenw kan ka maa minnu kɔlɔsi ye kɔsani na an ye k'a fɔ Musa Jara tuma min na ale bɛ ka Ibrahim Dawuru Danbɛlɛ ɲininka wasabulon kɔnɔ fagali wale mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ Dawuru bɛ ka kuma sitanfɔw fɔ mɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Dawuru kun ka Musa u ka ciden labila o gɛlɛyaba b'an ka jamana kɔnɔ Thierno o ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ e maa min ci a bɛ k'a ka baara kɛ wagati min na o wagati kelen i y'a ci maa min ma k'a k'o tigi sɛgɛsɛgɛ e bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ maa min bɛ ka sɛgɛsɛgɛ kunna c'est vrai donc i b'a ye k'a fɔ o fana défaut fana b'an ka jamana kɔnɔ donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ wasa ka sɔrɔ fo au moins député hakɛ dɔ bɛ yen an ka se k'o sɔrɔ min b'a to hali an bɛ se ka gouvernement kuturu wele ka n'a ɲininka pour que i bɛ se k'o kɛ f'i ka député 15 sɔrɔ o ye tiɲɛ ye k'a ɲini k'a fɔ gouvernement ka baara bila pour que i bɛ se k'o baara kɛ fo ka député 15 sɔrɔ voilà donc o bɛ cogo min na ni mɔgɔ bɛɛ
k'a fɔ mirina min b'anw na an bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ an b'a ɲini u fɛ u ka parti sadi ka lisi minnu b'u ka sigida la Mali fan bɛɛ fɛ u ka o lisi ninnu u ka kala ta u ye n'u ye kala ta u ye n'Ala ka jɛ ye ni min bɔra o kɔnɔ Thierno don n'a don ko don mɔgɔ n'o la kale ɲɔgɔn ɲɛna a tɛ tɛmɛ o kan d'accord maliyɛnw maintenant Kuyate an bɛna se kɔrɔfɔ laban na yanni an ka s'o la maliyɛnw ani Kuyate de kari bɛ ɲɔgɔn na n bɛ segin kɔrɔfɔ in kan Kuyate kɛ bɛ cɛbɔ ye député kalafili mun n'a bɛna kɛ a bɛna taa jeni yɔrɔ fin an ka Mali wasabulon kɔnɔ Kuyate don bɛ Mali kɛlɛ la bi tɛ ko ko mana wuli kunnafonidikɛlaw ka ko kan ni dekun ye anw kunnafonidila fɛn fɛn sɔrɔ Kuyate bɛ kɛ maa fɔlɔ ye mun bɛ y'a kɛnɛ kan n yɛrɛ bɛ se k'o seri latigɛ ko caman kɛra Mali kɔnɔ yan kɛlɛ caman kɛra Mali kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra Mali kɔnɔ bilahi maliyɛnw Kuyate kɛra maa fɔlɔ ye kunnafonidilaw la mun bɛ ye a kɛnɛw kan maa don mɔgɔ mun bɛ ye ko mɔgɔw ka dekun a bɛ wulikajɔ k'a la a bɛ cɛsiri kɛ a la n'an y'a ye ko maa fasugu k'a bɛ fɛ ka a kanbɔ député kalafili nɔ o ye fɛn ye fɛn min bɛ ye ko an man ka sigi o la Kuyate kan ka wulikajɔ kan ka kɛ k'a dɛmɛ kosɛbɛ sabula hakilila mun b'a la hakilila ɲumanw don wa k'a fɔ ko n bɛ ka kuma ninnu fɔ de ka ɲɛsin a ma mun b'a to mɔgɔw voter o tɛ n'i ye Kuyate ka ko ɲɛɲini ka ca ka ko la Kuyate yan'an ka émission kuncɛ nin ye an y'a ye commune 1 yɛrɛ kɔnɔ dekun caman bɛ yen parce que kɔsa in na ne yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ni ka taa n donna Sotrama dɔ kɔnɔ musow tun bɛ Sotrama kɔnɔ n ye micro trottoir de kɛ ka musow ɲininka n est ce que aw bɛ député dɔn ko k'u tɛ député dɔn n ko tɛ député dɔn k'olu tɛ député k'u ma deli ka député yɛrɛ mɛn u tulo la donc o ye ko ye ko min bɛ k'a cɛ ka jugu Mali bɛ tile mun na bi k'o ka kɛ donc i ka commune 1 yɛrɛ kɔnɔ e ka wulikajɔ fɔlɔ-fɔlɔ ni e donna wasabulon kɔnɔ i bɛna mun ɲɛsin commune 1 maaw ma i ka baara fɔlɔ Thierno i bɛna ye k'a fɔ i ye jiko gɛlɛya fɔ commune in kɔnɔ jiko gɛlɛya bɛ commune 1 na kin caman bɛ yen k'a daminɛ Titibugu ninnu na ka taa fɔ Jelibugu la kin caman bɛ yen olu ma viabiliser i bɛ courant ye mɔgɔ fɛ yen nka u yɛrɛ ka débrouiller don dɛ i bɛ robinet ye mɔgɔ caman fɛ yen u yɛrɛ ka débrouiller robinet don i bɛna ye k'a fɔ commune ɲaman bɔyɔrɔ tɛ yen donc ni i ye commune ta k'a lajɛ commune dɔrɔn tɛ ni an ka nin jamana in caman ta k'a lajɛ wasadenw de ka dɔgɔn kɛnɛ bɛ wasaden minnu kɔ m'a faamu parce que wasaden i bɛ mɔgɔ dɔ de ka ci la kosɛbɛ nka an ka wasaden ninnu nana kɛ mun ye olu bɛ mɔgɔw sara k'a fɔ ko u bɛna u ka ci di k'u ye cogo jumɛn ta ni e donna wasabulon kɔnɔ ni mɔgɔ sanni ye c'est comme e y'u sara de k'i b'u ka ci kɛ o ɲɛnabɔ cogo di o ci jumɛn sa o ɲɛnabɔli ka gɛlɛn o bɛ cogo min na i bɛna ye k'a fɔ n'an donna baara fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o ye kɛnɛ min maa minnu kɛra ka sababu ye k'an don wasabulon kɔnɔ olu ka kɛ kuli ye k'an b'a ye k'a fɔ ko ele ye kɛnɛ ye tɔmɔni ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ maa ye ani maa minnu bɛna sigi ka kuma sigida koɲɛw bɛɛ kan tɛ tɛmɛ o kan voilà parce que ala barika la journalisiya baara kɔnɔna na e ye journaliste ye ne ye journaliste ye kow bɛ kɛ dugu kɔnɔ an bɛ bɔ a kalama ni mɔgɔw sababu de ye o ye tiɲɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔ min bɛ sɔn ka s'i ma k'a bɛ kibaruya de tulon i b'a sɔrɔ a dalen d'u la de o ye tiɲɛ donc déjà ani maakɔrɔ caman ani denmisɛnnin caman ani jamana ye maa lafalen caman bɛ ɲɔgɔn dɔn sigida kɔnɔ donc ka s'u ma k'a fɔ wasadenya sɔrɔla et puis an y'an jija an ka nin baara bolo da ni ɲɔgɔn cɛ wagati ni wagati an ka nin sigi kɛ yaasa an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ka jamana ani sigida kungo la ɔ n'aw sera ka ci min sɔrɔ ka b'o kɔnɔ e bɛ ne dɔn cogo min na kosɛbɛ a galabu bɛ na a peut-être a faamu bɛ se ka kɛ na a kalan bɛ na a kalan kɔni b'i la o b'i la kosɛbɛ yɛrɛ de a timinadiya bɛ na a fasokanu bɛ na Wallahi. donc ka se k'o ci lase a seyɔrɔ la an ka jate la kɔni o ye ko nɔgɔnba ye a tɛ tɛmɛ o kan donc an ka fɛɛrɛ ka se ka kow yɛlɛma ni u donna wasabulon kɔnɔ k'a fara maaw bɛna maa hakɛ min di an ma an bɛ se ka kow ta nin cogo la ka ɲɛ sɔrɔ a la sigida kɔnɔna na ka sababu kɛ an bɛ don min na i ko bi an ye caman kɛ o la ka tɛmɛ ka taa caman k'o la ka tɛmɛ voilà d'accord donc o b'a yira yanni bi cɛ yanni kalafili waatiw cɛ i ye wulikajɔ dɔ kɛ sigida fɔlɔ ye wa mɔgɔw ka degun i ye ko dɔ i delila ka ko dɔ kɛ ka tɛmɛ pratiquement diɲɛ don o don an b'o de la wa an donna n'o de ye wa wasadenya don wasadenya to an b'o de kelen kɔnɔna na ka taa a tɛ tɛmɛ o kan voilà d'accord wasadenya don wasadenya to an b'o kelen de kɔnɔ ka taa parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a fɔ dumansana kabi bi tɛ olu ka tɛrɛnko kɛlɛ dɔ senfɛ an yer'o kɛnɛ kan
yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ maaw dɔw ka foro u b'u bolo safo yɔrɔ ninnu na mais u sigilen don an ka sigida kɔnɔ u sera ma n'a kungo ye an jɔyɔrɔ fa la maaw dɔw bɛ yen nɔ u dɔw denw donna kaso kɔnɔ bingali bolo kan dɔw bɛ yen nɔ u denw minɛna ka datugu yuruguyugu namara bolo kan dɔw bɛ yen nɔ nkalonjugu taara ka dɔw la juru ta sira fɛ an wulila ka ninnu kow sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ t'a la ka kɛlɛ kɛ yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na donc don o don i b'a sɔrɔ an b'o baara de la maliyɛnw ye hali min tɛ an ka sigida dɔrɔn ye jamana in fan wɛrɛ bɛɛ fɛ donc mɔgɔw caman bɛ yen hakilisigi nana u ka mɔgɔya kɔnɔ ka sababu kɛ an ye o wulikajɔ min k'u ye an ye dɔw yɛrɛ bɔ san 15 kiri kɔnɔ ka dɔw bɔ san 20 kiri kɔnɔ u ka jo d'u ma o bɛɛ kɛra an ka sigida kɔnɔna na. D'accord donc maliyɛnw maintenant an mɔgɔ bi cɛkɔrɔbaw de ka bɔ an ka assemblée kɔnɔ an bɛ tile kura de la anw bɛ fɛ jeunes de ka kɛ ka anw ka assemblée fa an ka wasabulon maa minnu b'an ka degun dɔn cɛkɔrɔba ninnu caman bɛ yen u ye san dan kɛ wasabulon kɔnɔ san 15 yɛlɛma foyi tɛ yen k'a mun ka dɔgɔ k'o y'o kɛ anw ka sigidaw kɔnɔna na an t'u jɔyɔrɔ ko kalama an tɛ fɛn kalama u ye mun kɛ wa u bɛ taa wasabulon kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ kala fili u ye u tɛ tila ka segin komi Kuyate y'a fɔ cogo min na ka taa contrat k'u ye maliyɛnw anw bɛ fɛ o de ka ban anw ka jamana kɔnɔ Kuyate maa dɔnnen don an b'a dɔn a cɛsiri bɛ maintenant Kuyate anw bɛ fɛ o ko mun ka ban i fana ye denmisɛnnin ye hali ni kɔrɔ ye nka i fana ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin min bɛ yen vraiment ko a bɛ ko caman dɔn jamana ko kɔnɔ maintenant kɔrɔfɔ labanna i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ sigida fɔlɔ maaw ye k'a ta Titibugu la ka taa fo Jelibugu Dumansana ninnu olu bɛɛ ye sigida fɔlɔ mɔgɔw ye i bɛ se ka mun f'u ye hakililasigi la k'a fɔ ni Kuyate donna wasabulon kɔnɔ a na ko kɛ ko mun bɛ yen k'a na kɛ nimisi wasa dan ye. An bɛ don min na i ko bi Jɔnu n'i ye kominen ta bi an bɛ don min na i ko bi an b'a daminɛ Bɔgɔsumugu la ka taa i bɛna k'a fɔ fo Sikɔrɔni yan fan fɛ ka taa quoi bon maintenant an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn Jɔnu mɔgɔ ka taa u ka carte a bɛ fɔ o ma ko carte d'électeur mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa ta teliya la Jɔnu mɔgɔw ka fɛn dɔ b'u hakili la o ye jumɛn ye c'est que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔw sɔnnen don ko dɔ ma mais Jɔnu tiɲɛ tɛ dɛ cogo jumɛn ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko maa minnu bɛ sigi an ka jamana ninnu kɔnɔ président la maire la ou bien député la ko wari de b'u sigi Jɔnu en tout cas a bɛ se ka kɛ dɔw ka jate ye parce que u ma ɲiniba kɛ ka taa k'a wo kɔnɔna na mais kabi 97 o y'a sɔrɔ an tɛ voté mais an donna nin fɛn ninnu kɔnɔ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Jɔnu e k'a lajɛ en 2013 élection min kɛra n'o ye député kalata ye 2013 a bɛ ye k'a fɔ ko taux de participation globale maa minnu bɛ yen n'olu ye lamaga kɛ ka vote kɛ ko 100 jɔra mɔgɔ 18 donc o ye jumɛn ye suɲɛni kelen kɔfɛ dɔ faralen jate kan maaw sannen kɔ c'est à dire que kalata laadaw c'est à dire que a taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ gosilen kɔfɛ ko 100 jɔda fo maa 18 donc o b'a jira k'a fɔ ne ye suɲɛni namara ni dɔ faralen jate kan an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 100 jɔda la mɔgɔ 8 donc Jɔnu maliyɛnw filɛ kulo fɛn o fɛn na ko wari i b'a dɔn o kuma in o de bɛ ka jeunesse kiri wallahi k'a ɲɛ f'i ye au point que a tɛ se ka réalité bilen o de kama jeune caman bɛ siran k'i k'a ko ji kan ka taa sɔrɔ c'est pas sorcier munna jeune caman bɛ siran k'i k'a ji kan tugun i b'a sɔrɔ tellement k'a don n'u kun ma k'a fɔ ko wari de b'a kɛ maintenant sisan politique mɔgɔw fana b'u kɛ min ye kɔba ye quoi o ye jumɛn ye sisan i b'a sɔrɔ sisan puisque a b'i kunna ko wari de b'a kɛ a dɔ la politique mɔgɔ bɛ se ka 40,000 bɔ ka d'e ma mais i bɛ 100,000 baara k'a ye i yɛrɛ bɛ tila ka coro i tɛ 40,000 ye ɲɛna mais puisque a b'a bolo dɔrɔn ko wari ko de don 40,000 min dira a ma donc ale fana b'a essayer k'a b'a dogo n'o 40,000 ye ka essayer k'a bɛ dɔw dribbler a tɛ se ka mɔgɔ dribbler 40,000 bɛ tiɲɛ a bolo fo ka tila ka juru kari a kana tugun nka hali bi a t'a faamu k'a fɔ ko ale kɛra fɛnnin dɔ de ye a ma min faamu quoi donc wari tɛ Jɔnu wari tɛ non wari tɛ f'i ka da i yɛrɛ la voilà maintenant wari ko in fana tila ka jeune caman mago sa munna parce que ni e donna sigida kɔnɔ ko e tɛ mɔgɔ dɛmɛ politique sira fɛ ni diinɛ ni ŋaniya ye ni e donna n'a ye k'a fɔ de ko ni e kelen ka mɔgɔ dɛmɛ k'a tigi dɔnni d'i ma donc ni mɔgɔ min ye hali 10,000 di e ma a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko 100,000 de dir'i ma donc bɛɛ b'a ɲini sisan k'a fɔ ko f'ale ka taa sɔrɔ la donc ni i donna sigida kɔnɔ
san damadɔ dɔrɔn i tɛ se ka mɔgɔ labɔ bilen voilà donc puisque jeune fana b'o pratique minnu kɔnɔna na olu jeune caman tɛ se ka gɛrɛ mun tɛ se ka gɛrɛ parce que i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kelen don ka min faamu politique la n'o ye u ye min kɛ mɔgɔw la u ka jate la ko mɔgɔ minnu kelen de k'u la mais Thierno an ta ye jumɛn ye sisan ni ne bɔra yan maaw de bɛ weleli kɛ k'a fɔ i ma s'anw ka yɔrɔ la anw kelen bɛ ka ɲɔgɔn labɛn maaw de bɛ chaise ta u yɛrɛ hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'a di dɔw ma parce que u dalen dɔ la u b'aw dɔn kɔrɔ de u b'an dɔn ka kɔrɔ u b'a fɔ ma hali n'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen a chaise sɔngɔ t'olu bolo hali n'a ka d'u ye dɔw bɛ yen kire sɔngɔ t'u bolo dɔw bɛ yen sɛn sɔngɔ t'u bolo o moyen de bɔra an ka se ka baara kɛ an b'o di mɔgɔ ma mais maa caman de bɛ yen minnu ye dutigi ye minnu yɛrɛ tun b'a di an ma ka kɔrɔ ka taa sɔrɔ nin tɛ minnu tun b'an wele ka ye sɛn sɔngɔ d'a ma minnu tun b'an wele k'an ladiya ka taa sɔrɔ nin tɛ o dutigi caman de bɛ yen muso kunda cɛ kunda jeune kunda bololabaarakɛla kunda minnu yɛrɛ b'u ka chaise sɔngɔ bɔ u kun k'u ka matériel sono kumakan ninnu sɔngɔ b'u kun ka boisson wɛrɛ b'u kun ni i yɛrɛ y'a bɔ i yɛrɛ la k'a fɔ k'ale bɛ dɔ d'u ma a bɛ kɛlɛ parce que olu bolo sisan juru dɔ sara wagati sera ko dɔ wagati sera quoi donc pratiquement an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est parce que an yera ni ko dɔ de ye an gagnera o an ma gagner o en tout cas an y'a ye k'a fɔ ko c'est possible i ka bɔ mɔgɔw ka bɔ mɔgɔlankolon ka sira kan i k'i yɛrɛ sɔrɔ maa ɲɛnamaw ka sira kan pour que i bɛ se ka lafiya parce que n'i ma nin kɛ politique la n'a sɔrɔ k'a fɔ de ko sisan Thierno e bɛ ka dibitiya ɲini mais e ye juru de ta o juru sarali hami de b'i la n'i ma passe i tɛ se ka juru ninnu sara o de b'i la cɛ i na wulu faa ka ba faa ka nkalon tigɛ ka namara kɛ ka furutigi kɛ ka ba kɛ ka bɛɛ kɛ i m'a fɔ ma o de y'a aw bon pratiquement i b'an ye o kɔnɔ n'o kosɛbɛ nous on est tranquille ɔ bon n'i ja sigilen donna wasabulon kɔnɔ i donna wasabulon kɔnɔ ka sababu kɛ maa de b'i kɔ kɛnɛ de b'i kɔ donc ne bolo i bɛ se ka baara kɛ ka wasa mais i curunnen don ne wasabulon kɔnɔ i nalen don juru dɔ sara de la i m'a ye a wasadenw caman fana bɛ yen mɔgɔ bɛ nkalon tugu ye ko wasadenw bɛ nin sɔrɔ a caman fana bɛ daw la k'u kɛ a ba kan u curunnen mu t'u yɛrɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔ u bɛna ye k'a fɔ fɛn fɛn fɔr'u ɲɛna Thierno a bɛɛ ye mirage de ani tiɲɛ ka jan a misaliya dɔ ye jumɛn ba filɛ nin ye o an kɔrɔ o jɛgɛ t'a la wa mais est-ce que bɛɛ kɛra mɔnikɛla wara ye wa an mun na parce que mɔgɔ garisɛgɛ tɛ kelen ye dɔ bɛ taa wasabulon kɔnɔ ale bɛ kurutu yɔrɔ sɔrɔ mais e bɛ taa e ti wo yɛrɛ sɔrɔ jango kurutu yɔrɔ voilà donc pratiquement n'i ta o maaw fɛ k'a fɔ k'a bɛ taa a bɛ tan o de bɛ caman coron c'est pour que wasadenw dɔ bɛ yen nɔ ils sont misérablement misérables voilà donc olu ko minnu bɛ yen an b'u wasaden kuranin ninnu ni kɔrɔma minnu bɛ yen parce que kɔrɔma ninnu caman bɛ yen o t'o tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna munna parce que Mali kɔnɔ yan n'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma u tɛ fanga ye min ka di maliyɛn ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ bila sanfɛ o t'anw bolo o tɛ hadamadenya kɛcogo ye quoi voilà an bolo i bɛ mɔgɔ minnu ka ji la mɔgɔ minnu ka impôt n'u ka taxe de bɛ ka mɔgɔya dilan i kan ka se k'i bɛrɛ bɛn n'o de ye quoi mais des fois maliyɛn mago bɛ arrogance de la parce que anw bolo ko fanga kan ka kɛ o de ye quoi donc minnu bɛ bilikibaw ni fɛsibaw don souvent complexe bɛ mɔgɔ la donc n'i yɛrɛ bila mɔgɔ ka niveau la dɔrɔn sinon Thierno yɛrɛ fo tɛ mɔgɔ caman bɛ yen o vɛsi n'o bilikiba b'olu kɔnɔna na mais n'i y'an bila kalan sira ni kodɔn sira ni jamana in koɲɛ sira kan u b'u datugu k'an lamɛn voilà n'est-ce pas voilà donc mais pratiquement comme i y'a faamu k'a fɔ ko dɔnniya ko tɛ ko bilikiba ko de don olu fɔ i bɛ bilikiba don ka maliyɛnw impressionner voilà c'est un peu ça quoi donc an bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an bɛ yɛlɛma kɔ fanga nin bɛɛ faamu pour que an bɛ se ka taa yɛlɛma bolo kan donc o de tun bɛ fɛ k'o fɔ kuma ko jara d'accord Sidiki Kuyate o diyara n ye maliyɛnw Sidiki Kuyate ale de tun bɛ n bolokɔrɔ Sidiki commune 1 mɔgɔ don a bɛ commune 1 kɔnɔ a ka ca ni san caman ye mɔgɔw b'a dɔn parce que a ka cɛsiri o kɛn bɛ commune 1 kɔnɔ kunnafoni ko sira kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn yan sabula ni ko o ko wulila an kunnafonidilaw ka ko la i b'a sɔrɔ Sidiki bɛ kɛ maa fɔlɔ ye maa min bɛ k'a ɲɛma ni ko o ko wulila jeunesse ka ko la sigida fɔlɔ kɔnɔ Sidiki bɛ kɛ maa fɔlɔ ye i bɛ mun ye o ko ɲɛfɔ a la donc maliyɛnw o Sidiki kelen ale de y'a ye k'a fɔ ko la jeunesse souffre actuellement commune 1 kɔnɔna na ale de y'a ye k'a fɔ ko musow ani denmisɛnninw ko degun caman b'u ka commune 1 kɔnɔ ale de tilala ka n'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba caman bɛ yen minnu kɛra député ye commune 1 kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔw bɛ yen u ma se ka olu jɔ o bɔlɔ kelen kan
donc ale bɛ wuli ka jɔ sabati malgré que ale ka kunnafoni di a t'a lajɛ ni ka se k'o den kɛrɛfɛ kosɛbɛ nka a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka don wasabulon kɔnɔ mun b'a to commune 1 maaw u ka se ka lafiya sɔrɔ u ka sigida kɔnɔ donc Sidiki candidat do maliyɛnw Sadi la ale ni Ala ye bokum n'o ye Sadi mɔgɔw ka liste ye donc a n'o de farala ɲɔgɔn kan donc vote kɔni o ye mars kalo tile 29 donc ko bɛɛ ka bɔ commune 1 maaw ni ka se ka taa kala fili Sidiki Kuyate ni Ala ye bokum ye mun b'a to yɛlɛma caman ka se ka don commune 1 kɔnɔ cogo min na donc maliyɛnw n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa Urukiya Tarawele la maliyɛnw Urukiya Tarawele an ka Mali dɔnkilidala ye Urukiya Tarawele maliyɛnw a bɛ Faransi dugukolo kan nin waati in na u kɛmɛ ka Urukiya Tarawele ka se k'a minɛ mun de kɛra mun de passelen don maliyɛnw Urukiya Tarawele ni ma fili ne yɛrɛ cɔrɔnɔ bɛ Urukiya ka dɔnkili caman jouer n ka plateau in kan Urukiya ye maa ye i b'a fɔ an ka Mali dɔnkilidala minnu bɛ yen k'u kɛmɛ ka anw ka culture ka valeur don a la jamana wɛrɛw kɛrɛfɛ i b'a fɔ Umu Sangarew ni Salif Keyitaw nka mun ye Urukiya sɔrɔ maliyɛnw jamana ko la waati dɔ kɛra a la o Urukiya kelen a delila ka bɔ ka kumakan fɔ an ka autorité maaw ye passeport minɛyɔrɔ la a ye fɛn caman fɔ ko mun bɛ yen ko a donna an ka ɲɛmaaw kunkolo la maliyɛnw tarata tɛmɛnen n'o ye mardi ye k'u ye Urukiya minɛ maliyɛnw nka u ye piriki poroko kɛ k'a lajɛ ko bɛ se ka dilan cogo mun na ɲɛcogoya ma sɔrɔ a la maliyɛnw kunu Urukiya Tarawele a ka avocat a bɔra ka kumakan fɔ kunnafonidilaw ye maliyɛnw k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko kunnafonidilaw ko tiɲɛ don Urukiya k'a minɛna a cɛkɔrɔ n'o tɔgɔ ko Jean Rousten maliyɛnw c'est un belge a bɔ Bruxelles de Belgique a n'o de tun furulen don ɲɔgɔn ma maliyɛnw u ye den sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ den mun sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw Ala nana kɛ furu la ko dɔ nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ furusa kɔni o donn'u ni ɲɔgɔn cɛ furusa mun nana don u ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw k'a sɔrɔla ko caman fɛ Urukiya yɛrɛ donna na k'a fɔ a yɛrɛ ka page officielle sanfɛ mun nana kɛ a nana ye k'a fɔ furu kɔnɔna na da nana sago u filaw ni ɲɔgɔn cɛ u nana yɛlɛ ɲɔgɔn joliw kan cɛ ye plainte don contre Urukiya Tarawele Urukiya fana Tarawele ale fana ye plainte don contre son ex compagnon a ko nana kɛ justice la tagaw ye o kɔnɔna na Urukiya y'a den minɛ ka bɔ n'a den ye dugukolo in kan ka taa n'a den ye yɔrɔ mun ka d'a ye maliyɛnw justice olu kɔni ye Urukiya minɛ Faransi jamana kan u ka aéroport la n'u bɛ aéroport wele ko Charles de Gaulle maliyɛnw Urukiya minɛna o yɔrɔ la ka sababu kɛ ko a bɔra ni den ye k'a sɔrɔ la a ma kɛ justice ka yamaruya kɔnɔ maliyɛnw nin ko in an kɛlen k'a mɛn an y'a mɛn an yɛrɛ kunnafonidila wɛrɛw da kɔnɔ n'o ye RFI maaw ye an ye ko ɲɛɲini an y'a sɔrɔ tiɲɛ don an fana y'a bila an tilala k'a ye Urukiya fana ye kuma in ɲɛfɔ k'a fɛsɛ tigɛ a yɛrɛ ka page officielle kan anw ye wuli ka jɔ kɛ maliyɛnw ɲi Nɛni Jabate wele ka Jɛnɛba Sɛki wele olu y'an ka dɔnkilidalabaw ye k'u ɲininka ko in na u y'u hakilila fɔ a la Nɛni Jabate a y'a yira k'a fɔ ko ale bɔra ko in kalama o y'a sɔrɔ ale bɛ Abidjan jamana de kɔnɔ n ko a ma ko ni bɛ se k'a sɔrɔ ni plateau in kan a ko n ma ko ni nana cɔrɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye anw ka nin waati in na an hakili sigilen tɛ an bɛ ka weleli kɛ fan bɛɛ fɛ mun b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ a la Urukiya bɛ se ka bila cogo min na ne yɛrɛ bɛ Faransi jamana kan nin waati in na tournée yɛrɛ tun bɛ n bolo Faransi jamana kan a ko n ma ko nin waati in na fɛn bɛɛ jɔn bɛ cɔrɔnɔ Faransi jamana kan sababu kɛ coronavirus ye k'olu ka ko bɛɛ jɔn bɛ tournée ba de tun b'ale bolo nka ale tun taara Abidjan jamana na nka ale sigira ka taa Faransi kan sababu kɛ Urukiya ka nin problème in de a tɛ se ka kuma ko sabula ale dusu kasi mɛ a dusu kami bɛ nin ko in na maliyɛnw hokumu kɔnɔ maa minnu b'a ko in galama an y'u caman wele an ma se k'u sɔrɔ nka an sera ka maa minnu sɔrɔ o ye bokum ye maliyɛnw ale ye administrateur ye fondation Passerelle la n'o ye Urukiya Tarawele ka fondation bɛ n'a sigilen don Mali kɔnɔ yan u ye wulikajɔ jumɛn sabati u bɛ ka mun ko de kɛ mun ko ye Urukiya sɔrɔ n'ale yɛrɛ b'a kalama n'a bɛ se k'a fɔ an ka plateau kan an bɛna ale de wele o la maliyɛnw Urukiya Tarawele Mali dɔnkilidala don nin ko in o kɔni y'a sɔrɔ ale ni nazara mun furula ɲɔgɔn ma nazara jamana na ko dɔw u bɛ ɲɛ anw ka jamana na o tɛ ɲɛ olu ka jamana na nazara bɛ ko bɛɛ kɛ ni sariya ye
maa si tɛ yɛlɛ maa ka hali seconde fitinin n'i y'o kɛ olu bɛ wuli ka fanga de yir'i la i kɛra président ye o t'a la i kɛra ministre ye o t'a la i kɛra dɔnkilidalaba ye o t'a la nka maliyɛnw anw ka Rokiya Tarawele a bɛ bolola an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kunnafoni lase mun b'a to fura bɛ se ka ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ cogo min na u ka se ka Rokiya dɛmɛ dɔnkilidala don a ye Mali kunnawolo diɲɛ jamanaba caman na maliyɛnw nin ko in nin de bɛ sen na nin waati in na nin dekun nin de bɛ sen na nin waati in na ko k'a sababu kɛ denko problème de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko munna Rokiya bɛ se ka bɔ ni a den ye ko den d'a kelen ta ye cɛ ko ten ko ale fana ta de ye den ye ale fana ta de ye den ye donc k'a a droit a hakɛ tɛ Rokiya bolo ka bɔ n'a ye ten sabula u fila bɛɛ plainte don justice la ko fɔ justice de ka kuma fɔ kuma min b'a jira k'a fɔ Rokiya i bɛ se ka bɔ ni den ye nin waati in na k'o sigira bɔlɔ kelen kan ko nka ko Rokiya bɔra ni den ye ko k'a sɔrɔla a ma fɛn fɔ justice a minɛkun bɛɛ filɛ nka n'an ye bokum sɔrɔ ale bɛ se ka fɛn fɔ an ye parce que nin waati in na Rokiya sɔrɔ man di an y'a lajɛ k'an b'a yɛrɛ sɔrɔ mais n'i bɛ bolola a ka gɛlɛn i ka sɔrɔ nin waati in na nka a bɛ se ka kɛ yan'a ka minɛ a n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ani olu kumanen don a bɛ se ka kɛ a n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ani olu ye fɛn caman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko mun bɛ yen ko o tun man ka fɔ anw kunnafonidilaw ye u ka kɔrɔfɔ y'a jira n'o ye bokum ye Rokiya ka fondation ɲɛmɔgɔ k'u bɛna conférence de presse belebeleba kɛ a da bɛna s'a bɛɛ ma u bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw y'a la nka yan'o cɛ anw b'ale sɔrɔ a ka fɛn fɔ anw ye fɔlɔ an gamana gan bɛ sabula Rokiya ye an kunnawolo dɔnkilida sira la tubabu furu de bɛ ta n'a ye maliyɛnw o tubabu furu mun n'a bɛ ta kamana gan ko caman b'a la o ko mun n'a bɛ maliyɛnw ko caman bɛ se ka don a la tubabu ka sariyaw ka gɛlɛn u ka kow ka ca maliyɛnw Rokiya nin ko in a kɛra depuis tarata an bɛ segin kuma kan ko ka kɛ officiel ye a kɛra araba ni k'a dugu jɛ kunun na jeudi ko sabula denko problème o don bɛ Rokiya a n'a cɛkɔrɔ cɛ nin ko mun n'a kɛlen don Faransi jamana kan nin waati in na an balima farafin minnu bɛ yen n'olu sigilen don n'o ye maliyɛnw ye caman y'a jira k'a fɔ ko dusukun kami-kaminen don a la an ka Mali artiste ba bɛɛ kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ a la Aliyu Ifran Ndiaye n y'ale fana wele maliyɛnw ale ye maa ye maa mun bɛ yen k'a fana dɔnnen don kosɛbɛ an ka Mali culture kɔnɔ n ye Aliyu Ifran Ndiaye wele n m'ale fana sɔrɔ nka an sera ka bokum sɔrɔ nin waati in na an bɛ bokum an n'a bɛ kuma bokum salamu aleykum salamu aleykum bokum d'accord donc an n'a kun ɲɔgɔn sɔrɔ réseau tigɛra nka yan'an ka bokum sɔrɔ bokum ye Rokiya Tarawele ka fondation mun bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ n'a fondation tɔgɔ ko fondation Passerelle a ka administrateur don maliyɛnw a ka administrateur ba de don donc o bokum min an bɛna ale de ɲininka a ka se ka fɛn fɔ an ye bokum salamu aleykum somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la i bɛ ouverture média page kan nin waati la maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ kɔnɔ bɛɛ tulo b'i la ka sababu kɛ Rokiya Tarawele ye parce que an bɔra kalama kunun ko Rokiya Tarawele an ka Mali dɔnkilidalaba mun bɛ yen ko a y'an kunnawolo yɔrɔ caman an di k'a ma fitiriwale ye ne yɛrɛ ka plateau kan ne yɛrɛ ka générique tun bɛ kɛ n'ale de ka fɔlisen ye nka nin ko mun kɛra a y'an dabali ban ko parce que k'a sɔrɔla a n'a cɛkɔrɔ mun bɛ yen ko denko problème de sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ nin de fɔra anw ye nka komi anw minnu ye a kɛrɛfɛmɔgɔw ye n bɛ fɛ i k'a fɔ mun de kɛra réellement Rokiya ni a cɛkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ i b'i yɛrɛ présenter fɔlɔ maliyɛnw ye ne tɔgɔ Bubakar Bokum Bubakar Bokum awɔ fondation Passerelle min ni Rokiya Tarawele y'a bila sen kan a sababu kɛ k'a bɛ fɛ ka dɔnkilidala denmisɛnninw dɛmɛ donc minnu bɛ dugu ma ni u ka kodɔn ka se yɔrɔ dɔ la minnu garisɛgɛ jara ka ko sɔrɔ parce que a bɛɛ tɛ k'a fɔ n bɛ kodɔn ye o ye tiɲɛ ye donc la i bɛ dɔ dɔn nka ni sababu ɲuman ma k'i ye baara taabolo ma nɔgɔn tuma dɔ la donc ala ye olu minnu garisɛgɛ ka san sɔrɔ a ka kan u k'u bolo di denmisɛnninw ma k'u dɛmɛ k'u lasan na yɛlɛ donc fondation dabɔra o kama o ye fondation Passerelle ye administrateur ye ni bɛ baara kɛ Rokiya Tarawele kɛrɛfɛ mais a fondation sigilen kana bila bi la a b'ala ka taa ka ɲɛ kɔni c'est à dire a bɛ ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ ala tanu k'a sababu kɛ an ye denmisɛnnin caman former an ye résidence kɛ ka mɔgɔ caman ladon an bɛ concert fana kɛ pour que artistes minnu n'u tɛ yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ka t'u ka production kɛ u ka se ka la kodɔn
u ka se ka espace sɔrɔ parce que minɛn b'an bolo yen minɛn mun b'a to u bɛ se k'u ka concert n'u ka fɛnw kɛ a kɛcogo ɲuman na ni minɛn hakika ye minnu ɲɔgɔnw bɛ sɔrɔ nanzaraw fɛ yen k'a sababu kɛ musiki tɛ se ka kodɔn ka faamuya k'a mɛn k'a ja dɔn ni minɛn t'i bolo tuma dɔw la donc o minɛnw b'an bolo pour que ka se ka artistes dɛmɛ u ka baara taabolo la donc an b'u ka promotion kɛ n'o hakilina ye an bɛ dɔw fana an bɛ concert ɲini u ye jamana kɔfɛ pour que u bɛ se ka taa jamana kɔfɛlaw ye u fana bɛ se ka u garisɛgɛ sɔrɔ cogo min na. A tɛ tɛmɛ o kan beaucoup maintenant mun de ye Rokia sɔrɔ an kɔni jɔrɔlen don an hamina bonya kosɛbɛ mun kɛra. Bon an jɔrɔlen don mais an wakili ye Ala ye. Tiɲɛ de bɛ laban ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ laban Ala ta la. O ye tiɲɛ. Donc an jigi dalen don Ala kan an bɛ Ala deli hali bi Ala ka jisuma kɛ a fura ye. Fura ye ami. O tɛmɛnen kɔfɛ lahalaya mun bɛ yen a jɛɲɔgɔn minnu n'u b'a fɔ a ma ko Yann. Yann. O fana ye artiste ye n'a bɛ Faransi ye donc a n'o o tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana ka na kɛ jɛɲɔgɔnya ye u ni ɲɔgɔn cɛ den sɔrɔla a la nka o denmusonin mun b'u bolo a nana kɛ Rokia yɛrɛ nana jateminɛ kɛ cɛ taabolo cɛman in ka taa den fanfɛla fɛ donc a ka kɔlɔsiliw an bangebaaw bɛ hakɛ to donc tubabu tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka fɛgɛn dɔɔni kosɛbɛ a ye ko dɔ ta ka den sɛgɛrɛ mun ma bɛn Rokia ma comme n'a fɔ mun bon an b'a fɔ mun ma attouchement sexuel parce que a bɛ komi n'a b'a bolo don den ka kurusi kɔnɔ ka maga a musoya la mɔgɔw ka hakɛ to den dun bɛ yɔrɔ min na jateminɛw nana yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la den commencera ka degun donc ba y'a la kɔlɔsi ba ye kɔlɔsili mun kɛ o kuma fɔli o de nana ni gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ bon donc cɛ de selen Belgique cɛ ye plainte de kɛ ko Rokia bannen don ka den di ale ma ko Rokia kɛlen don k'a den minɛ bon anw dun ka taabolo la a mana kɛ cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo muso kɔni a bɛ taa den kɔ donc ale bɛ ka den de protéger den bɛ yan nɔ kabini ani cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ den ka kalan ni den ka ko bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan Rokia yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Mali ye mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko Rokia bɛ Mali kɔnɔ yan ni concert tɛ Rokia tɛ bɔ Mali kɔnɔ donc a sigiyɔrɔ ye Misabugu ye a ka so bɛ yen a denw bɛ yen denw bɛ école la Mali kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ o kan donc a ka kan mɔgɔw ko o yɔrɔnin faamu donc cɛ de bɛ taa ka segin kɛ Belgique ani Bamakɔ cɛ bon a y'i to kɔnɔna la a ye plainte de don Belgique k'a yira k'a fɔ k'ale den bɛ Rokia bolo ko Rokia bannen don k'a den d'a ma mais a bɛ mun kɛ den la a m'o fɔ justice ye justice ma ba don o kuma la bon ka sababu kɛ i b'a jateminɛ ni i ka kuma ni maa ka kuma bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ maa min b'a a yɛrɛ ka so ni fanga b'a la yen e fanga ka dɔgɔ yen dɛ non tiɲɛ yɛrɛ la i fanga ka dɔgɔ yen walahi i fanga ka dɔgɔ yen sinon an b'a jateminɛ k'a fɔ a ma baasi wɛrɛ kɛ a ko k'a den y'a ta ye procédure bɛ sen na a ko k'a bɛ taa appel de réponse u y'a minɛ k'a don kaso la donc Belgique de tilala ka a fɔ ko fo k'a extrader ka bɔ Faransi ka taa n'a ye Belgique munna donc ni a taara Belgique bi fɛn fɛn ye san 5 kaso ye a b'o kɛ a bɛ se k'o kɛ k'a sababu kɛ k'a banna ka den di fa ma mais ni Rokia y'a ɲɛfɔ justice mɔgɔ sariya mɔgɔ ye Belgique nɔ k'a fɔ ko fa tun bɛ nin de kɛ o tɛ se ka kɛ sababu ye ni ko bɛ se ka ban parce que fa tun bɛ manamana ko de kɛ ka ɲɛsin den ma nazaraw ka justice kɔnɔ plainte donna hakilina mun na baara bɛ kɛ n'o de ye parce que normalement Rokia ye plainte mun kɛ enquête kun kan ka kɛ k'a jateminɛ Rokia ye kuma mun fɔ est-ce que tiɲɛ don wa nkalon don wa donc olu kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn o ye tiɲɛ parce que ale man ka minɛ bi k'a sɔrɔ n'o ma sɛgɛsɛgɛ k'o tiɲɛ dɔn ça c'est vrai mais comme a taara sariya bolo min kan a y'a yira k'a fɔ ko ale den de darakira la n'i ye tubabukan yɛrɛ lajɛ ko séquestration ani prise en otage maa bɛ se k'i yɛrɛ wolo den séquestré cogo di wallahi o tɛ se ka kɛ maa bɛ se k'i yɛrɛ den ta otage la cogo di o bɛ faamu cogo di non o tɛ faamuya comme nazara sariya don comme nazara sariya don a faamuya cogo b'u bolo a faamuya cogo b'u bolo o de ye olu bolo Rokia ye den daraki k'a jagoya minɛ a fa la ka na n'a ye Mali la alors k'o kuma tɛ tiɲɛ ye den dun ma deli ka bɔ Mali la u bɛ Mali kɔnɔ yan wagati ni wagati u bɛ t'u fa lajɛ
donc o kuma tɛ tiɲɛ no kuma tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ voilà donc o b'a yira sisan tɛmɛ ni kuma ye ko se b'u bolo ka tɛmɛ anw kan wallahi donc sariya kɔni an ma foyi faamu tiɲɛ yɛrɛ la voilà an ma fɛn faamu dɛ d'accord donc anw ka faamuya cogo la nin tɛ sariya taabolo ye tiɲɛ yɛrɛ la fan fila bɛɛ kan ka ɲininka k'a faamuya nin ka kuma ye tiɲɛ ye nin ka kuma ye nkalon ye mais ka fan kelen lamɛn dɔrɔn jugement taabolo kan olu fɛ yen k'a sɔrɔ appel kɛlen don donc ni appel ma kɛ on suppose que jugement fɔlɔ mun kɛra ça doit être suspensif Allahu Akbar bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn mais n'a fɔra o kɔnɔna na ko mandat bɛ d'a kan k'a bɛ daminɛ ko k'a datugu wallahi o fana sigilen don k'o filɛ an bɛ mun fɔ an b'an kalifa Ala la non a ka gɛlɛn donc o b'a yira sisan Bokum o b'a yira Faransi ye nɔ nin waati in na olu de kɛmɛ k'a minɛ fɔlɔ a bɛ Faransikaw de bolo bi in na maintenant tile fila in na normalement n'u y'a lamɛn en fonction du droit accord min bɛ Belgique ni Faransi cɛ Belgique y'a ɲini ko k'a extrader c'est-à-dire que u k'a bɔ Faransi ka bolo kan k'a bila olu ka bolo kan donc anw bolo bi Faransi man ka sɔn o de ma ni Faransi bɛ Mali bonya ni Faransi bɛ Mali gasi tiɲɛ yɛrɛ la o man ka sɔn o ma o man ka sɔn o ma donc Faransi yɛrɛ kan ka se k'a fɔ non anw bɛ se k'a juger donc n'a ma ɲɛ Faransi bɛ se k'a juger o la a bɛ lamɛn Faransi ye cɛ mun fana n'a n'o bɛ ɲɔgɔn na o fana kan ka lamɛn maintenant ni kuma tiɲɛ ye mun ye o bɛ bange o bɛ bange wallahi y'a bila a labila ni anw ka jamana fana y'a labila bi k'a di Belgique ma donc o kɔni o bɛ kɛ gɛlɛya ye an ka baara la wallahi o ye tiɲɛ ye mais aw kɛmɛ ka wulikajɔ jumɛn sabati nin waati in na bon bi na an bɛ yɔrɔ min na sini sɔgɔma ni Ala ma ko wɛrɛ k'an na an n'an ka avocat bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la pour que ka kunnafoni dinaw k'u la kodɔn k'u la faamuya parce que ne ye fondation ɲɛmaa ye nka dossier technique ninnu tɛ ɲɛba dɔn o la o ye jurisiw ka baara ye o ye tiɲɛ ye donc olu bɛ na u da don a la k'a pɛsɛ-pɛsɛ pour que mɔgɔw bɛ faamuya mun na mɔgɔw ka se k'o faamuya sɔrɔ donc sini sɔgɔma 10 heures maison de la presse la an kɛlen don ka welewelemada bila kunnafonidilaw ye o bɛɛ ye voilà kunnafonidilaw an b'a ɲini k'u bɛɛ ka na kɛnɛ kan u ka na ka na ko faamuya ko mun bɛ nin ko in kɔrɔ bɛɛ ka se k'a kun n'a ɲɛ tɛ u ka se ka kunnafoni ɲɛnama k'a cari ka maliyɛnw ladɔnniya d'accord mais jɛlen don an kan d'accord mais maintenant Rokiya minɛnen tari ani kumana est ce que ani kumana non ne n'a ma kuma parce que a bɛ sariya ka bolo kan ani maa tɛ ka kuma ani maa kelen mun bɛ se ka kuma bi o y'a ka avocat ye o y'a ka avocat ye donc ani mɔgɔ si ma se ka kuma non ana anw tɛ se ka kuma parce que déjà a bɛ komi n'a a bɛ kaso la a minɛnen don privation de liberté bɛ yen donc droit de visite mun b'a bolo o ye a ye a ka avocat ni baara yɛrɛ taabolo sira kɔnɔna na mais anw n'a ma se ka nin fɔ anw n'a se ka kuma d'accord mais an ye Nɛni wele yanni an tun k'e sɔrɔ Nɛni Jabate mais an ma se k'ale sɔrɔ téléphone na ale ko k'olu ye wulikajɔ kɛ a ko la taraw b'a kalama artiste minnu ɲɛ bɛ ka wulikajɔ k'a la wa a b'o kalama an bɛ artiste ka wulikajɔ kalama an bɛ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ka wulikajɔ kalama an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ niveau min na bi ni ye kunmasuli ko ye Mali la parce que Rokiya bi anw ka faamuya cogo la dɛ n b'a dɔn ni an ka ɲɛmaaw ni anw ka faamuya cogo ye kelen ye anw bolo Rokiya ye Mali ambassadeur de ye wallahi wallahi ko ka di ye a ko man di ye a ka dɔnkili ka di ye a ka dɔnkili man di ye wɛrɛ ye o ye tiɲɛ nka bi na jɔyɔrɔ min b'a la diɲɛ kɔnɔ Mali flambeau dɔ don tiɲɛ don donc o taabolo ma Faransi wo Benin wo Côte d'Ivoire wo olu bɛɛ bɛ ka anw wele k'a fɔ an ye ko mun bɛ yen pɛrɛnlen don ka anw dɛmɛ n'u ka hakilina ye marsiw bolo bɛ na ca tile fila in na n'a ma bila ambassade de Belgique an bɛ s'u ma a tɛ tɛmɛ o kan voilà d'accord maintenant kelen ka wuliwulijɔ min kɛ o y'o ye donc kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma yanni an ka Aliyu Fana Ndiaye sɔrɔ bon n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye bi o kɔrɔ ye k'a fɔ an ka ɲɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ɲɛdɔnna dɔn ka ɲɛsin an ka jamana ma parce que ne b'a dɔn bi Rokiya bɛ niveau min na n'o y'a sɔrɔ farajɛ kun don ko min kɛra a tɛ kɛ wallahi a ko kun tɛ bila tan dɛ n'o y'a sɔrɔ bonya bɛ Faransi bolo ka ɲɛsin anw ka jamana ma u ye lebu mun ta k'a sɛgɛrɛ a minɛcogo a n'a doncogo kaso la o b'a jira k'a fɔ bonya tɛ anw kan o yɔrɔ wallahi donc ne bolo a ka kan maliyɛnw k'a faamuya bi an ni
an cɛɲɔgɔn minnu ye tubabu ye u b'an bila lahala min kɔnɔ an kan ka ɲɛ yɛlɛ ka faamuyali kɛ donc an n'u ka taabolo an kan ka hakili jakabɔ kɛ an n'u ka relation kan ka kɛ cogo jumɛn ni cogo jumɛn na donc an man k'an yɛrɛ t'u bolo an ka ɲɛmaaw fana man ka sɔn an ka jamana ka lagosi ka se nin hakɛ ma wallahi maa bɛ se ka sariya boli mɔgɔ kan maa bɛ se ka ko tiɲɛ dɔn k'a sɔrɔ n'a tigi yira diɲɛ na ça c'est vrai voilà. D'accord, Boubacar beaucoup, merci beaucoup. Donc, Chini, Inch'Allah, on va en anglais à la conférence qui est là. D'accord. Donc, Malien, Oroki a un morceau fléni. Aya a Oroki a un morceau là, mais nous, on a un générique. Donc, il y a un Ali Ifran Jaisoro. Donc, nous ne créons Oroki là. D'accord, donc Malien Amina Aliou Ifran Ndiaye soro ni wati na Aliou Ifran Ndiaye ale donin do kosobe Mali kono ani Mali kokan ka sababu ke aka cesri ka nyeshi anga Mali artistu ani Mali culture yere Aliou Ifran Ndiaye mo dogolente ale de tay blomba ye akunye wuli ga joke war dola kabina tele suro dele ka nyeshi ko descend me manoy woklon TV donc ale de folo folo kuma invara yira ale fana da kono donc anabi na nyogon soro sisan Aliou Ifran Ndiaye assalamu alaikum aningla so mo bedi Tarbashitila. Bashifouitana. Ndiaye. Bah. Donc maintenant, Aliou, maintenant, Rokia Traoré ka minenina, parce que anya e fana da dona ko la. Maintenant, aw keme ka wuli ka judge men sabati ko ina. Bon, quand situation juridique, c'est bien que ni mon blabla, on a passera par le jugement, normes juridiques non protagonistes à respecter. Maintenant, Francie, en Europe, tableau boulot, concernant gestion familiale, même nous, on a taboulé là. Atale ou quoi tableau bien à quand mais à tableau en quoi y fait au niveau de la évidemment artiste d'amado en tant que malien en pour criminalité ani bonya kaka au bonya inde déjà pour commencer à nous demander à nous d'exiger mais maintenant moi tu sais qu'à Foko il y a décision juridique à la place des juges. Décision juridique de Kera, nous y a amené. Mais, encore, mon de volonté, criminalité, à Nibounyakaka. Donc, on me parle parti, on me lobbying de là, on me plaidoyer de là, on me morodon en Europe, ni influence boula, on me morodon malade, ni influence boula, ni en autorité où. Vous savez qu'à voie diplomatique utilisée, nous savons qu'à voie à l'amiable utilisée pour que au regard de ce qu'a pour D'accord. Donc maintenant, Aliou Ifran Ndiaye, maintenant, on y a mis quoi amener en France, mais est-ce que charia est là, à droit bi Belgique boulot tani jouer là, Rukia kataka chila France, qu'on kuka essayer qu'à amener ywa, quatre comment que France. Bon, faire duka la dauka, duka tableau de mandat international de émis en contrôle là. Donc, oui, Rukia mais en tant que Française et pour que à Blagapta Belgique. Bon, ou ka tableau de tout. Nga akera tromi au de madama. Akera de comme si vous avez essayé qu'à humilier, vous avez essayé qu'à faire comme ni criminel de tout. Peut-être demba de tout. A essayé qu'à démon protéger, faire mon pouvoir m'abouler de utiliser. Mais maintenant, ni autre tableau commandien. Bon, monsieur a wele tout avoir là, plutôt qu'à essayer kuba lebuta. Amazon au lebu inema. Au d'attendre en wuli là, en façon qu'à wuli à voie diplomatique utilisée, en gros moron ni influence boula ou à ce qu'à moron fait, même nous c'est qu'à à Tchekoro fait, pour que vraiment
anga boni gelaina ka urukia boni gelaina c'est vrai o bikia te criminali urukia ma badi wallahi ani boya ka donc ango ne anga bara yuri anga laini yuri et puis anta ni na ka fo amena 3 fois à la place de juge aya ni ka fo ani boya ka o boya ko boya seki dama de mba de do beba don ba koni te reculer devant rien pour protéger son enfant. Ça, c'est vrai. Donc, on déconne la lignée et on espère que très vite, solution sera là. Mais comment tu veux du watini, na mi watim na san, comment tu veux du Bon, j'avoue que information do bekana mais ma a confirmé fort et donc tu sais comment fort. Donc j'attends que Luka confirme fort. Mais abstraitement ka koni. Ah, on espère qu'il y a de l'abstraitement. D'accord. Donc on voulait daj men bolo ka nyeshal bi nyamago ma mun ba to ni ngoyin aka seka nyina bo chuko mun. Bon, finalement déclaration que en cours en yanga solidarité exprimée en faveur de Rokia arani epreuvuina et anya nyini artiste befe acteur culturel befe ka fo aya sebem bla réseaux sociaux ka peka se ka signer pour ka ira diena opinion nationale opinion internationale que ambe Rokia copie amba ko chine même ni Europe tableau ani anga klina te sirakele fe ango na amba ko ango mabado ani boya kaka amba nyini que ou ka traiter en fonction de ça amba nyini ka fo ou ka ko no yambulo amba nyini ka fo criminalité ou ka fara ka traiter comme une criminelle. D'accord. Merci beaucoup Ali Fran Ndiaye. Merci. Ambi foki wala nyimando. Donc malien wa ayra buraka Ali Fran Ndiaye kuma kan me sisan. Donc mogo dogolinte mali kono olu fana keme ka jekulu sigi jekulu munni a dabolen do artistu ka lafiya kama an artistu ka wulika jo ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka kola cogo mun na. Donc u bɔra ka mun fɔ aya mais Bokar Bokum kuma na ale mun ye administrateur ye a keme ka fondation sigi no ye Rokia yɛrɛ ye fondation tɔgɔ ko Passerelle. Donc o fondation administrateur Bokar Bokum u ko k'u bɛna wulika jɔ ka conférence de presse kɛ sini ka kunnafoni dilaw wele ka ko in farabasiya tigɛ nka ale ye mun fɔ a y'a yira k'a fɔ ko Rokia n'a cɛ kɛlɛli yɛrɛ a sɔrɔla mun fɛ ko cɛ tun bi a lajɛ ka kulonkɛ de kɛ den na k'a tɛgɛ don den ka kulusiw kɔnɔ ka manamana ko kɛ ko ka ɲɛsin a ma ko mun n'a kɛra Rokia de nana bɔ o kalama maliyɛnw k'o de kɛra masiba ye Rokia ko k'ale tɛ se k'a den to nin cogoya la a fana y'a to ten dɔrɔn k'a den daraki ka bɔ cɛ bolo ni ka nana ye sira ɲuman kan mun b'a to den ka se ka lamɔ ɲuman sɔrɔ ka éducation ɲuman sɔrɔ o de ma bɛn cɛ ma o de kɛlen ko cɛ de wuli ka jɔ kɛ ka taa plainte tigɛ ka taa fɔ ko Rokia ye ale den daraki a la tiɲɛ don a den don nka a y'an daraki cogo min na a ma sɔn k'o ɲɛfɔ sariya baarakɛlaw ye Rokia fana ye plainte don fana donc plainte fila donna nin ko in kama Rokia sɔrɔ ko kuma b'ale fana bolo ka fɔ o kɔnɔna de la Rokia ni den fana sɔrɔla ka bɔ sisan a ye den saloya fɛ ka bɔ n'a ye Belgique jamana kɔnɔ o kɛlen ja sariya baarakɛlaw u ma ɲinɛ u bɛ wuli ka jɔ la Rokia yɛrɛ filɛ sa ka segin k'a bɛ taa ka ci dɔ la Faransi k'u filɛ k'a cɔmi nin cogoya in na k'o kɔni min cogoya la maliyɛnw a yirala k'a fɔ ko an ka artiste ba fɛn fɛn bɛ yen u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ sabati a ko la an y'a ye Mali artiste caman ye u da don a ko la ka ban donc an bɔra ka kunnafoni mun sɔrɔ a ko la ani ka fara Aliyu Fran Ndiaye fana ye mun fara a kan ko u kɔni bɛ welewele dabila hali bi ɲɛmaaw ma mun b'a to Rokia nin ko in a ka se ka nɔgɔya cogo min na u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ jugu tɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ a tɛ bɛn mɔgɔ kan a ye ko in kɛ a den de kama mun b'a to a den ka se ka éducation ɲuman sɔrɔ donc ko in ka se ka lajɛ sariya kɔnɔ ka ɲɛ mun b'a to bɛɛ ka se ka i tanfan dɔn donc maliyɛnw ni ne kɔni kɛra Rokia an bɛ émission kuncɛ ni Rokia yɛrɛ ka fɔlisen ye mun b'a to hali bi jamana in kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko dekun a b'an balimamuso kan a bɛ an kɔrɔmuso kan n'o ye Rokia Traoré ye a Traoré hali bi ouverture média tɔgɔ la an fana b'a dɛmɛ kosɛbɛ an b'u kɔ an bɛ Rokia kɔ bi wa an fana bɛ fɛ hali bi ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to Rokia ka se ka bila nin ko in na a ɲɛ ka ɲini ji ɲɛma jɔli la u kana taa datugu manamana ko la o man d'an ye donc maliyɛnw nin ko kɔni bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na k'o kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ bɛɛ kɛmɛ ka wuli ka jɔ a la kunnafonidilaw ni ka fara artistes kan mun b'a to hali bi Rokia ka se ka lafiya sɔrɔ a ka se ka segin ka na Mali kɔnɔ maliyɛn de don a ye kuma mun fɔ justice mɔgɔw u k'a lamɛn Aliyu Fran Ndiaye a bɔra ka kuma dɔ fɔ ani ka fara Bokum kan an tɛ fɛ Faransi bila nin na fiyewu n'a sɔrɔ ko Faransi ko k'olu teri de anw ka Mali ye u kan ka an dɛmɛ nin na u kana kɛ sababu ye ka Rokia minɛ k'a fili ka taa di Belgique ma n'o taara kɛ maliyɛnw
komi bokum y'a fɔ cogo min na ko Rokia laban mina taa fo san 5 ɲɔgɔnna kaso de kɛ o ye ko ye ko min bɛ k'a cɛ man ɲi a yɛrɛ den ka éducation kama nin cogoya la k'a minɛ ta k'a kɛ i b'a fɔ k'a ye kojugu de kɛ a binna mɔgɔ de kan k'a sɔrɔ a yɛrɛ woloden don k'o jate ka minɛ nka a ti ɲɛ ni ɲɛmaw dama don a la k'a kɛ diplomatie yɛrɛ ye wulikajɔw ka se ka kɛ ka taa ambassade la Belgique ambassade la pour que lafiya kana ko la maliyɛnw n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn hali bi ala ka jamana suma ala ka Mali taa ɲɛ merci à toutes et à tous et au revoir